Alhamdulillah dapat segini, Bray. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dapat 7 ekor, Bray. Aduh, lumayan. Nanti digoeng-gaing ya, biar mantap gitu loh. Ini, Bray, hasil mancing hari ini. Kita mau digoreng langsung ya. Sekarang kita pakai garam dulu. Cukup pakai garam aja, Bray. Ikannya ya cukup segini aja dikit. Lalu diaduk-aduk. Diamin dulu sebentar ya, biar meresap dulu rasa garamnya ya. Sebentar, nanti langsung digoreng lagi. Oke, bro. Oke. Nih guys, kita sekarang goreng ya. Ini tadi udah dibumbuin, sekarang tinggal terus. Proses penggorengan, guys. Ikannya sudah matang, Bray. Mari kita makan, Bray. Ini, Bray. Kita bikin sambal dulu ya. Goreng dulu. Proses penggorengan buat sambal cengek sama tomat. Bray, kita nyambal tuh. Makannya sama sambal, Bray. Mantap. Mari kita makan, Bray. Sambalnya udah siap. Ini ikannya udah mateng. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya dicoya sambal. Aduh, mantap banget, Bray. Terus dicoya sambal langsung.
kenyang, Bray. Waduh, pokoknya ikan sungai digoreng kering mantap banget ih, di segar senol teh ih. Wah, udah dulu ya, udah kenyang perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.